Brothers and sisters, taas-taas na gyud ato ang series. Siguro sa mga series na ato ang gibuhat, no, preaching series, mo ni pinakataas, God's work, my work. No, dito na to gi-reveal igsoon unsa ang mga buluhaton sa Dios nga dapat ang kunon sad nato nga ato asang buluhaton. No, and then we also talk about the rising of a leader, and we learn so much about how a leader, no, paunsa ang usa ka leader mo lambo diha sa iyahang kinabuhi igsoon. And last Sunday, Pastor Abal talk about living in humility. Kay ingon ko ka pastora last time, grabe ka pak. No, kay apil ko nakatuon jud ko grabe. Wa ko ka get over, sige kog tan-aw, sige kog balik-balik og tan-aw sa wali ni pastora. Kay grabe ka dulot, dili lang bukog ang nadutlan. Oh. Asin dulot jud sa kinailadman sa imong kasing-kasing igsoon. Dito grabe kaayo gipasabot unsa nang gitawag nga humility. O what does it mean when you humble down before the Lord? That's a very crucial topic igsoon kay applicable jud na siya sa tanan. So karon igsoon, we will talk about growing in leadership kini. Mao na ni sa ato ang hisgutan igsoon. Ubay-ubay na gyud ato ang nahisgutan, no? But my encouragement and my goal in this preaching is that you will grow in your leadership. No? But the question, why most people having hard time in taking leadership? Nganong lisod man kaayo mahimong leader? Or nganong wala man kayo tao gusto mahimong leader? Na ay few nga tao, mga tao nga gusto mahimong leader pero nahiagom sa og kapakyasan sa kinabuhi. No? Because my dear brothers and sisters, how the world perceive leadership is very different according to the Bible. No? Ang kalibutan igsoon, kumutan-aw sila og leadership, mga tao nga nasa posisyon, mga tao nga famous, mga tao nga gamhanan, powerful, they are very rich, they have money. No? Ang mga tao nga very influential, they have followers in TikTok, they have many followers in Twitter or X naman na ron, no, or YouTube. No, muna tanaw sa kalibutan igsoon. If you are a leader, then you must be that person. You are the person of authority, you are very influential, and your family is prominent. Dato ka og pamilya, pagkahuman na pa jud plus pag yun. Ambungan ka. No, hitsuraan ka. Nga pag hitsuraan ka, butuhan ka sa mga tao. Oh, di ba? Mo nang daghag mga artista. Oh. Nagdare gyud sila ni dagan sa politics kay naa sila plus points. Sikat sila, hitsuraan sila. So ganahan kay ang mga butante, di gyud kalimot pagbuto. Piolo Pascual, kagawad. Oh, artistahin kay mga gipampili. Oh, mamalay na hitabo karon, no? Because that's how the world perceive leadership. Mo lang gamay ra kayo ang mga tao nga gusto mahimong leader kay di man sila hitsuraan, di pod sila dato. Oh. Di pod sila degree holder. O, so mo lang medyo majority, ok yun. Di yun gusto mahimong leader. Kung gusto ka mahimong leader, igsoon, adto Spark Villas. Kaysa mo ang lugar, igsoon, ipamugo. Sige, ikaw president. Nanaon ka dito ako, ikapila na ko giingnan nga magpresidente dito sa mga asosasyon. Waadyo ko nisukot. Oh, pastor, ikaw na president, pastor. Dili ko pwede kay kaduhan ako nga president. President na ko sa mga simbahan. President pa ko diri. Malanag sa ta. No, vice radyo ko, busy radyo ko, bahalag, bisag kinsa nga president inyong pilion, basta ko, vice president radyo ko. Kay gusto lang ko mutabang. Kung gusto ka, ma-president ka, adto sa mua. Di ba? Imuhon ka president adto. No, ipamugos adto ang mga leader. No, pero, my dear brothers and sisters, what is my point? No, the secular world, that's how they perceive leadership. Famous, rich, influential, powerful, prominent. But according to the Bible, we will define leadership. What? This is the leadership definition according to the Bible. According to some theologians, the Christian leader is one who follows Christ and inspires others to follow him as well. That's leadership. You follow Jesus and you inspire others, you encourage others to follow you. No, to follow Jesus. No? That's Christian leadership. And so, I will convince you this morning
that you have this potential of leadership. Matag usa sa inyo ha, namoy potential. No, naay leadership nga gibutang ang Ginoo sa imuha. Dili man ta parehas og leadership, dili man tanan parehas og calling nga mapastor jud ka, may elder ka sa church, or mahimo kang evangelist or apostle, but in your own way, you can be a leader. Muna siya itong isgutan igsoon. So I will share to you principles that grow leadership. If you have these principles, when you say principles, that's a mindset. Mindset. There will be a change of mindset, my dear brothers and sisters. Na if na kayo naani nga mindset, mausab ang imong perspective, and in then, ma-appreciate nimo nga gitawag po ka sa Ginoo in a way that God can use you to inspire others to follow Jesus. Now, the first one is this: you are born to lead. Inay mo katapad, you are born to lead. Yes, that's very true. It is very common. This is a very common statement. A good leader is not born but made. That's true. A good leader is not born but made. But a leader, my dear brothers and sisters, I tell you, based from the Bible, I study the scriptures, we are born to lead. No? Pwede ta mahimong maayo nga leader, pwede sa ta mahimong dautan nga leader, but we are born to lead. Now let's read Genesis chapter 1 verse 26. This is the original design of God for humanity. Original design. Kung tanaw kag sakyanan ba, no? Malibog na ka kung sabay purpose sa sakyanan, kay daghan nagsakyanan karon, daghan nag plus add-ons, no? Na yung mga sakyanan na naanay refrigerator. Pwede ka magpabugnaw og soft drinks dito sa sakyanan. No, na yung mga sakyanan mura nagbalay, na CR. No, mga sakyanan sa mga artista. No, mura nagbalay, musulod ka na to, na kwarto, ana-ana, kuyaw na kayo. Pero ang original design sa sakyanan, same with humanity. Mao ni sa igsoon, mabasa na to Genesis 1:26. Gingon din then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule. No, other translation, that they may dominate, that they may dominate, rule, or lead. No? So ang design sa Ginoo, sa diyang gimugna niya si Adan o si Eva, sa diyang gimugna niya ang tao, no, I want to make man in his own image and likeness so that they may rule over the fish in the sea, in the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Naturally, gi-create ang tao nga mo-dominate, nga mo-lead. O ang giingon diri, di ba? Animals, birds, sky. Mulang dili katingalahan igsuon nga daghag pet lover. And if you are a legit pet lover, i-challenge sa imong leadership. Sa imong iro. Kay tudluan nimo siya mutuman. Tudluan nimo siya mukaon. Tudluan nimo siya malibang sa gawas, sa balay, dili sa sulod. Tudluan nimo siya. Hantod sa kabalon sa mo tricks, mutindog na siya, magtuyok-tuyok na siya, magligid-ligid na siya. Alam mo na. But that is really biblical. That's according to the Word of God, so that they may rule over the creation of God. That's your identity, my dear brothers and sisters. So, there is a natural basis of leadership. Naana sa imong DNA, ingna imong katapat, naana sa imong DNA. Naana sa imong DNA. You are a leader. You are born to lead. No, and there are natural bases that I can say, concrete evidence that what God said in Genesis chapter 1:26 is very, very real. So let's look at the natural basis of potential leadership. First is birthright. Birthright. Kinsa dinhi ang kinamagwangan sa pamilya? Taas ang kamot. Kinamagwangan. Ako kinamagwangan, si pastora kinamagwangan po na. No? And according to the Bible, birthright is also the basis of taking leadership. No, in 2 Chronicles 21 verse 3, si Jehoram nga anak ni Jehoshaphat, gi-appoint siya dili tungod kay maayong tao siya,
Gi-appoint siya dili tungod kay howd siya na siya leadership. No, gi-appoint siya tungod kay kinamagwangan siya. So diha nga aspeto igsuon, ngalan nga ikaw ang kinamagwangan, dili ka tingalahan igsuon, nga imuhang mama ug papa musalig gayud sa imuha. Kay biblical na igsuon, naa din as Biblia. No? Natural basis of leadership. Mao nang pag ang mga maguwang sa pamilya, no, pag mo barog yun sila sa unsay tama, ay mo nindot man ang pamilya. No, magkahiusa man ang banay. Ngano man, kay naa may leader gi-appoint, no, according to the Bible. No, birthright. Yung kapastor, praise the Lord, dili ko kinamagwangan. Di ka, no? Praise the Lord, dili ko kinamagwangan, pastor. So dili jud ko pwede anang leadership. Allergy kay ko anak, pastor. Okay, sige, talaw na to. Okay, second, natural basis of potential leadership, age. Age. Edad, igsuon. No, in Titus chapter 2 verse 3 to 5, gikuman ang mga tiguwang nga babae. Mo ingon sa Titus 2 verse 3. The older women likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given too much wine. Grabe sila mga tiguwang nga babae, no? Mga palahubog. Mga palaigit ba? No, grabe na siya ko diri, oh. No, they be reverent in behavior, not slanderers, not given too much wine, teachers of good things. And the following verse, the older women were commanded to teach, to disciple the younger women, to take care of the household, to love their husbands, and to take care of their children. So in other words, my dear brothers and sisters, first natural basis of leadership is ikaw ang kinamagwangan, leader ka, na kay natural potential of leadership. If dili ka kinamagwangan, kini, edad, igsuon. Talang tao nga manghod sa imuha, God is calling you that you are a leader also. You have that responsibility. Nga katong manghod nimo, whether you like it or not, naa sila'y matun-an gikan nimo. Kay naamang kay kaalam nga nakuha nimo, nga di nila makuha. Kaalam, pinaagi sa edad. Inawang katapad. Cool. Sorry, cool. Anak dahi na. No? Anak dahi na. No? Wala na mo respeto taog, mas tiguang nato igsuon. Mo respeto jud ka. Kay naa na sa Biblia. No? Leadership po na. No? Katulo, natural basis of potential leadership. Family-based leadership. Oh, family-based. Meron ka, pastor, di pa man jud ko ano, nga bata pa man jud ko pastor, di man pugo tiguang, so di ko ka-relate atong firstborn, dili ko pugo tiguang, di ko ka-relate atong older women or older men teach the younger. So naman ko sa younger, tudloanan pa man ko pastor, di ko pwede ma-leader. No? So tanaw na to sa family-based of leadership. Kaya ang basis sa family leadership, my dear brothers and sisters, is naikalabutan sa gender. Let's look at the picture. Okay. Are you familiar with this? Kita ninyo sa Facebook? This is the biblical order of the family. Ang pinaka-head, si Kristo. Siya, ang pinaka-leader sa family. Next kay Jesus, in the family setup, is the husband. No? The husband is the leader. Ang papa, ang lalaki. No, ang husband is the leader. Unsay ang purpose? He is to protect the family, to lead the family, and to provide for the family. No, that's the husband. And next in ranking, the assistant leader of the family is the wife. No, unsay purpose sa wife? Is to comfort, is to teach, and it is to nurture the household. No? So ang papa ang pinaka-leader, ang si Kristo ang pinaka-leader, next kang Kristo ang papa. No? Mo provide, mo protect sa household, tapos mo lead sa household. Nga unsay tama, unsay dapat, unsay kapadulungan sa pamilya. Papa yun na nga call. No? Design na sa Ginoo, mabasa nato na sa 1 Corinthians 11:3. No? And the next is the wife, to comfort the family, to teach the children good manners, ang mama jud ana. No? Nurture the family. And then,
Downline is the children. They love the parents and they obey their parents. Now, unaan ni siya igsuon. Kinsa din nag-desire og love life? Taas kamot. Ay, ikaw lang. Pastor, pwede secret lang. Pwede anak lang, pastor. Ulaw, no? Sige, assume na lang nato nga nag-desire good mo na magka-love life mo. Pero wala mo nag-desire nga ma-leader mo, di ba? Wala mo nagdahom nga mahimo kang barangay captain. Wala mo ka nagdahom nga gusto kang kagawad. Ako sa una, gi-offeran ko magkagawad, ako nisugot. Kaya di ko ganahan ng politics. Na wala may nagdahom sa inyo nga mahimo mong CEO, president, wala man no. Pero daghag nagdahom nga magka-love life. Di ba? Pero kabalo ba ka igsuon? Kanang magdahom ka nga magka-love life ka, wa nimo tuyua in tawon nga ang kapadulngan di ay ana leadership. If you are a daughter of God and you desire the right person for your life, you are not just desiring the right person, you are also desiring to become the assistant of the great leader of the family. No? And if you are a son of God, no, you are a brother and you desire the right person in your life, it's not just the right person that you desire. It is inevitable. Dili gini siya mabali igsoon. Na once tubago na sa Ginoo, tagaan ka og love life, kaakibat ana igsoon is tagaan ka og responsibility. Himuon ka sa Ginoo nga leader sa imong pamilya. Og ang mga anak, mo na inyuha mga disciples, sila magtuon sa inyuha. Pag mudako sila, magkapamilya sad sila, og mahimo sad silang leader. So, tanaw nimo ang physical aspect sa kalibutan igsoon. Grabe kaayo gibutang sa Ginoo sa atoang DNA nga gitawag anak kita nga leader igsoon. Ingnan mo katapad, you are born to lead. Yes. No. Thoughts to keep. Remember this. Everyone has the natural ability to influence others. Depende na sa unsa nga degree, no? Pero naa kay ability nga mo influence og ubang tao. Ang papa kaya niya influence ang pamilya, ang mama influence ang mga anak kaya niya influence ang ilahang manghod. No, kaya niya influence anyone. No, and everyone has the potential to lead people. Everyone has the potential to lead people. Based on what we learn and what we read from the Bible, you are born to lead. Amen? No doubt. It is inevitable. It cannot be changed. It cannot be broken. The culture and the system of the society, the basic unit of the society is the family. And in the family, there is leadership. Amen? The second principle that can grow your leadership is you are called to lead. Ingnan mo katapat, you are called to lead. Grabe ni igsoon, saksakan jud ka grabe sa pulong sa Ginoo. First, you are born to lead. Di jud ka kabalibad, kay gianak ka nga mahimong leader. Karon gitawag pagyud ka nga mahimo kang leader. Grabe ha pastor no. Gianak na gani ko wa pa ko kaila sa Ginoo na adi ko leadership. Wa pa ko kaila sa Ginoo ha. Wa pa ka kaila sa Ginoo, wa pa ka ni simba na kay leadership. No? O karon kay ni simba man ka, you are called to lead. No? So tanaw na to, John 15:16, mo ni gingon ni Jesus sa mga disciples. You didn't choose me, I chose you, I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. According to Jesus, gingnan niya mga disipulo, wala ko ninyo gipili for your information. No, dili kamo ang nagbuot nga muduol mo nako. No, I chose you and I appointed you. In other words, I called you to go and bear fruit that will last for eternity. What is that fruit? We discussed that already. Your change of life. And that change of life of yours, my dear brothers and sisters, mo na'y gamiton sa Ginoo nga mahimo nimong influence sa ubang tao. Tungod kay gibag-o ka, gitawag ka sa Ginoo, unya gibag-o ang imong kinabuhi, palahubog ka sa una,
bulakbol kay ka sa una, barumbado kay ka sa una, gitawag ka sa Ginoo, naghinulsol ka, gisurrender mo ka galingon diha sa Ginoo, gitawag ka sa Ginoo, o ang imong kinabuhi nga gibago gamiton sa Ginoo para mahimong influence sa ubang tao. Praise the Lord. Palakpakan na tong Ginoo. Huh? Oh. Amazing. And because you are called, when you say you are called, gitawag ka, unsay next ana igsoon? Tungod kay gitawag ka, di man tanang gitawag igsoon. Ni dool no, kadaghan maggitawag nga nagpabungol-bungol. Labi na gitawag ka sa Turko, "Ay, suki, asa naman nimo ang bayad?" Pabungol-bungol lang ka. No, dili man tanang gitawag igsoon, naminaw. No? Pero kini igsoon, ngalan nga gitawag ka sa Dios, dapat maminaw ka. O ngalan kay nakadungog ka sa tawag sa Dios, dapat mutuman ka. Tungod kay gitawag man ka sa Ginoo, ang Dios may nagtawag nimo, dapat mutuman ka. So naay demand of obedience. No, in Matthew 28 verse 19 to 20, mao nay mandato sa Ginoo sa tanang tao nga iyang gipili o gitawag. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Now, you need to understand, in the basic unit of the society, family, there is leadership, right? Na-discuss na nato. O kabalo ba ka igsoon, na pag ang papa, follower ni Jesus, no? Ang itudlo sa papa, prinsipyo sa Ginoo sa iyang pamilya. Ang mama, follower ni Jesus. So ang sa itudlo sa mama, prinsipyo sa Biblia para mo dumala sa iyang pamilya. Ang mga anak, follower ni Jesus. So ang kinamagwangan nga anak, mausad ang iyang buhaton sa iyang mga manghod. Antun sa mudako sila, magkapamilya sila, they are making disciples of Jesus. No? Kabalo ba mo igsoon unsa kagamhanan, no? Sa dihang buhi pa ang mga apostoles, basig mayon ka ba, pastor, for your information, pastor, ang John 15:16, mga apostoles man to, pastor, di man to mga regular nga member. Mga apostoles. Tapos, kining Matthew 28:19 to 20, pastor, mga apostoles, gihapon tong giingnan ni Jesus, go therefore make disciples. I tell you, brothers and sisters, sa dihang nangamatay ang mga apostles, gamay pa kaayo ang church. Nangamatay ba? Katong mga gipang storya ni Jesus diri. I chose you to go and bear fruit, go and make disciples of all nations. Ang mga apostles igsoon, sa dihang buhi pa sila, wala kayo ni flourish o grabe ang Christianity. Namatay na lang sila, kulto gihapon ang Christianity. Namatay na lang sila, dili pa accepted ang Christianity sa government. Kalusa gidawat sa government ang Christianity, sa dihang patay na ang mga apostoles. Unsay nahitabo? No? Nangamatay si Peter, gilansang pabaliktad ng cross dito sa Rome. Tapos ang Roman Empire, grabe pa kayo, ka-wicked. Pero how come, unsay nahitabo igsoon, sa diyang nangamatay ng mga apostoles, how come nga the Roman Empire became the city of Pope? How come? Nag-rely ba ang Ginoo sa mga apostoles? Sa diyang nangamatay sila, namatay sad ang Christianity? No. Ni kailap o grabe ang Christianity. Nga naman, because they understood the real biblical principle of leadership. What they understood? The biblical leadership is not all about position. It's not all about position. Ug mao na nasabtan sa mga believers. Sa diyang namatay ang mga apostles, ni padayon ang Christianity. O nahimong worldwide Christianity. Nga naman, tungod kay ang mga Christians, mga ordinary nga Christians, ang ilahang pagpamuhat o ilahang conviction na ay leadership. Munang mga pamilya, tanan, nadala nila sa tiilan sa Dios. O ang pinakagrabe igsoon, napildi nila ang Roman Empire without using swords. O nahimong city of Pope. Anak ka powerful. If you are called to lead and you respond to the call of God, God will use you and you will be shocked, my dear brothers and sisters, makita nimo unsay effect. If your mind is just, I'm a leader of my small circle, my family, dalon ako sila kang Kristo, akong manghod, dalon ako sila kang Kristo, akong uyab, dalon ako kang Kristo, ako ang silingan, relatives, dalon ako diha kang Kristo. Maula na imong mindset, not the position,
No, no, no. Not the position nga, Lord, mo akong apostoles bago na ako nabuhaton. No. Buhatan na igsoon. Kay dili tanan apostoles, dili tanan prophets, dili tanan pastors. Ang Ginoo ang nipili sa mga pastor, no, ang imong mabuhat igsoon unsay gihatag sa imong nga buhaton nimo. Leadership. You can make disciples in your scale, in your circle. Thoughts to keep. Leading people to Christ is a divine calling. Kalang mag-invite ka sa church, di ba? Brad, silingan mo, asa man ka? Simba ka, available ka karong Sunday, ato ta, simba ta. What you are doing is a divine calling. That's not an ordinary calling. That's a divine calling. And then second, divine calling to lead only requires obedience. Kanang gitawag ka sa Ginoo, ang requirement lang na obedience lang igsoon. You are called to lead, and then ay mong respond is obedience. You will obey the calling of God. And when you do your calling, you are doing your divine calling. No, you are obeying the Lord because you are convinced nga gitawag ka sa Ginoo igsoon. Kung sa una, sa classroom, pag magbutuhay na gani, no, I nominate, maapil imong pangalan, pero wadyo mo buto nimo, yung wadyo ko leadership ba? Maski Prince Charming man lang, wala man jud. Wala jud na sangit. No, so wala jud kay maski Sergeant at Arms man lang, wala jud ni buto. Sige lang. So mga ka dili jud ka leader, pero karon igsoon gipadayag man sa pulong sa Ginoo. You are born to lead and you are called to lead. So ang demand sa Ginoo sa imo, you just obey. Obey the Lord, obey your calling, and let's see what will happen, my dear brothers and sisters. No, not the position, but the actions na leader ka, not in position, but in your works. You inspire people to follow Jesus. Amen? Amen. Third principle that will make you grow in leadership is you are empowered to lead. Ini mga katapat, you are empowered to lead. Grabe, you are born to lead. Wa ba kaila sa Ginoo, gitawag ka na kay leadership, wa ba kaila sa Ginoo. Nakailala ka sa Ginoo, you are called to lead. Karon nakailala ka sa Ginoo and you are called to lead. Right now, you are empowered to lead. No, gigamhan ka para mahimong leader. Igsoon, unana ka grabe, kasulit. No, in Ezekiel 36:26 to 27, this is a prophecy that God will give the people a new heart and new spirit. Manigingon dire in verse 26. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. So, pasabot ay igsoon, nakabalo ka, nga gianak ka, nga mahimo kang leader. Either papa ka, mama ka, kinamagwangan ka sa pamilya, or tiguang ka, tapos naakay mga relatives nga manghod nimo. So, naakay leadership, gitawag ka, gianak ka. Tapos, gitawag ka sa Ginoo, you are called to lead, may tabo lang na siya kung mo respond ka. Kanang pag-respond mo igsoon, mo na result sa giingon din sa Ezekiel 36:26. I will take out your stony, stubborn heart. Kisay nakarelate ana. Sa una, di ba? Stubborn kaya itong kasing-kasing. Misa kung saan tag-invite sa una, gahi jud ka ita. No, daghan na kayo gipadala ang Ginoo sa tuang kinabuhi. Pila na katao ang nisangyaw sa imuha, ni-invite sa imuha, gilibre pa jud kag pamasahe. Palupok pag yun, nga ato tagsimbahan ba kinay kaon dito, tanan na lang. Gibuhat nila. Ato ta sa soba kinay film viewing dito. Tapos nagpamagahi jud ka. Pero nay usa ka adlaw ni ana nahumok ka. Tapos nikuyog ka, nisimba ka, ni surrender ka sa mga kinabuhi sa Ginoo, nahitabo ang pulong sa Ginoo sa mga kinabuhi. No? Ngayon dire, I will take away your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. So katulad mga tao nga mo respond sa tawag sa Ginoo, mo to ang mga tao nga gibag-o sa Ginoo. In verse 27, and I will put my spirit, this is the empowerment, I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. And we learn in Matthew 28, that's one of God's command. Go therefore and make disciples. So God gave you the spirit so that you can follow the commandment of God. That's empowered to lead.
No, in Acts chapter 1, verse 8, ingon din ni Igsoon, but you will receive power, Jesus said, when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, throughout Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Kuyaw kayo ang ingon sa pulong sa Ginoo. You will receive power when the Holy Spirit will come upon you. Gamhan ka sa Ginoo, pumabot ang Espiritu. Gamhan ka sa Ginoo, dili para mahimo kang leader. Na mo take ka o posisyon. Nga mahimo kang somebody, CEO, President, Barangay Kagawad, Barangay Captain, Presidente sa Pilipinas. Dili na mo ang tumong sa empowerment. Unsay tumong sa empowerment? No? And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. That's the point. You will become God's witnesses. No? You are empowered to lead. Gigamhan ka sa balaang Espiritu, gibag-o ka sa Diyos, gigamhan ka sa balaang Espiritu for the purpose that you will become Christ witness. Telling people about Jesus everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Kuyaw kayo igsoon, paggamhan day ka sa balaang Espiritu. Tapos mo respond ka ba? Gamhan ka sa balang Espiritu. Gamiton ka sa Ginoo nga mo inspire sa uban. Mo dasig sa uban. Mo agni sa uban nga mo duol kang Kristo. O kana nga buluhaton igsoon hantod sa katapusan nga buluhaton. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Ini mga katapat, you are empowered to lead. Yeah, you are empowered to lead. No? Thoughts to keep. Empowerment is given to maximize the usability of our potential to lead. I-discuss nato kanina, we are born to lead. Naturally, naan ang leadership, gitanom na sa Ginoo daan kanato. Sadang niduol ta kay Kristo, gitawag di ay ta nga mahimong leader. O sa dihang na naanata sa sabakan ni Kristo, gigamhan pa yun ta nga mahimo tang leader. Pero dili posisyon nga leadership, kundili ang buluhaton sa usa ka leader. Sa dayon sa ka leader, buluhaton sa ka leader, to inspire others to follow Jesus. Inspire others to follow Jesus. So, empowerment is given to maximize your potential in leadership. No, pag empowered ang papa, harus yun na tibok pamilya. Pag empowered ang mama, harus ang tibok pamilya. Pag empowered ang kuya sa pamilya, harus ang pamilya. Pag empowered ang ate, harus ang pamilya. Igsoon. Muna'y gusto nga leadership. No, ang gusto sa Ginoo i-desire nimo. Second, if empowered, God will give you an endless and borderless opportunity to lead others for Jesus. If you are empowered, tagaan kag opportunity sa Ginoo nga walay katapusan igsoon. Bisag asa ka ibutang sa Ginoo, leader ka. Bisag asa ka ibutang. Bisag asa ka moabot sa imong kinabuhi, mosulod ka og trabahoan, bag-ong employee ka didto, mo-obey ka sa imong leader didto, imong boss. Pero ang leadership nga gibutang sa Ginoo sa imo magpabilin. Ang imong kauban sa trabaho, you will inspire them to follow Jesus, including your boss. See that? Huh? So, brothers and sisters, with all this truth, we have no escape. We can't create excuses. Lord, dili jud ko ana leader, Lord. Kay naingon naman ni pastor tanan lo, wala man jud escape, basta lang. Dili jud ko ana leadership, no? Pero brothers and sisters, no, you need to understand, God needs leader to reach out people. Gusto sa Ginoo luwason ang imong pamilya. Di pa kaana, igsoon. Pinagi mo ang leadership. Luwason sa Ginoo imong mama o papa kay kung di na mahitabo igsoon, maimpyerno sila. Maimpyerno sila. If you will not take the leadership appointed by God in your life, you know what? What will happen to your family members, your parents, your brothers and sisters? If they will die without knowing Jesus, they will go to hell. Munang seryoso kayo ang Biblia.
Seryoso kayo ang gingon sa pulong sa Ginoo that you are born to lead, you are called to lead, and you are empowered to lead. Because the bottom line of this, my dear brothers and sisters, dili gusto ang Ginoo nga daghan ang maimpyerno. Unang, church, rise up. Be the leader that God wants you to be. Use your gift, use your talent, use your potential, use the influence that you have as ikaw ang kinamagwangan, ikaw ang mama, papa, ikaw ang kinamagwangan sa tanang mga manghod. Use it as an influence to bring those people out from hell and bring them to the kingdom of God. Amen? Amen. Word to remember. If you know by the scriptures that you are born, called and empowered to lead others for Christ, surely without delay you will grow and rise in leadership, because you know it is not all about position, but it is simply about inspiring others to follow Jesus. Let us all stand.